سمرانہ جو ہیں ستاروں کی روشنی میں پاکستان بھارت کے اس بڑے ٹاکرے کے امکانات پر روشنی ڈالیں گی. کیا ذائچے پاکستان کی جیت کی طرف اشارے کر رہے ہیں یا بھارت کے حق میں کوئی مضبوط اشارے بھی موجود ہیں؟ تو سمرانہ سے ہم جانتے ہیں. سمرانہ، سب سے پہلے تو یہ بتائیے کہ کیا آسٹرولوجی کے مطابق کسی ٹیم کی ہار یا پھر جیت کا اندازہ لگایا جا سکتا ہے؟ بالکل جی، یہ بات ٹرو ہے کہ اگر ہم انیلسس کرتے ہیں، اچھا یہ ایک بڑا لینتھی پروسیجر ہے. اس میں کیا ہوتا ہے کہ سارے جو ہمارے کیپٹنز ہوتے ہیں، کیپٹنز کی لسٹ کو لے کے کہ کیا جو ہے ان کا برتھ چارٹ یا جو ہے ان کا ملک یا جو وہ ٹائم کا بڑا، اچھا میں آپ کو بتاؤں، امپورٹنس رکھتا ہے ٹائم اور جگہ. ٹائم اور جگہ بھی آپ کو فیور کر رہی ہوتی ہے. جیسے کہ آپ نے سب سے بڑے میچ کی بات کی ہے پاکستان اور انڈیا کا، جو ہمارے ہم کہتے ہیں کہ ہم ہار جائیں، ہر جگہ سے ہار جائیں، لیکن انڈیا سے جو ہے ہم لوگ ہارے نا، وہ کہتے ہیں نا کہ قوم کی تھوڑی ایگو بھی ہرٹ ہو جاتی ہے. تو اس میں اگر دیکھا جائے جو کیپٹن ہے روہت شرما صاحب جو ہیں وہ انڈیا کو لیڈ کر رہے ہیں، انڈیا کی کیپٹنسی ان کے ہاتھ میں ہے. تو سیٹن پوزیشن جو ہے اس وقت وہ 7th ہاؤس میں ہے، جو کہ فل جسے کہتے ہیں فیور کر رہی ہے. اگر میں آپ کو انڈین آسٹرولوجرز جو ہیں ان کے پوائنٹ آف ویو سے پیشن گوئی کروں تو ان کے حساب سے تو انڈیا جو ہے وہ ٹرافی لیتا ہوا نظر آ رہا ہے. فل چیمپئنز ٹرافی جو ہے وہ انڈیا میں پانی پھیر دیا. اچھا جی، یہ میں صرف ان کا موقف بتا رہی ہوں. اچھا جی، ان کا موقف بتا رہی ہوں. لیکن اگر میں اپنی کیلکولیشن کے حساب سے دیکھوں تو جو انڈیا پاکستان کا میچ ہے وہ بات ریٹن ہے کہ وہ پھنسے گا ضرور. اب کیا ہے، کیپٹن جو ہے وہ ان کو فیور دے رہا ہے اور جو ٹائم اور جگہ ہے وہ پاکستان کو فیور کر رہی ہے. ٹائم اور جگہ پاکستان کو فیور کر رہی ہے. تو یہ جو میچ ہے اس میں صرف جو ہے وہ 5% ایڈوانٹیج جو ہے وہ انڈیا کی طرف جو ہے وہ فیور جاتی ہے 5% پلانٹ پوزیشن میں. اچھا 5% میں کبھی بھی آپ ایسا نہیں ہو سکتے کہ اس میں ہمیشہ بازی جو ہے وہ پلٹ سکتی ہے. تو دو چیزیں میں ہمیشہ کہتی ہوں کہ جو دعا ہوتی ہے نا وہ تقدیریں بدل دیتی ہے اور سب کچھ بدل دیتی ہے. تو آپ کی جو دعا ہے اس کا اثر اگر ہو گیا تو ہماری جو ٹیم ہے اس کے بھی چانسز جو ہیں وہ کافی اچھے بنے ہوئے ہیں. اچھا سمرانہ، پاکستان اور بھارت کے جو کپتان ہیں، ان کیپٹنز کے جو ستارے ہیں وہ کچھ اور ہی بتا رہے ہیں، اور آپ کہہ رہی ہیں کہ روہت شرما کے ستارے جو ہیں اس وقت وہ جو ہیں جگہ کے حساب سے اور وقت کے حساب سے وہ بہترین جا رہے ہیں. تو اپنے کیپٹن کے بارے میں کیا خیال ہے؟ میں بتا رہی ہوں. اچھا یہ میں نے 2024 میں میرے خیال سے جتنی بھی میں نے یہاں پہ آ کے پریڈکشنز کی ہیں نا وہ الحمدللہ بہت اچھی ایکوریٹ ہی گئی ہیں. بٹ دیکھیں پریڈکشن کا مطلب، اچھا پریڈکشن کا مطلب ہوتا ہے پیشن گوئی. جو ایکوریسی تو اللہ تعالیٰ کے نالج میں نا، ہمیں تو وہ لمٹ دی نہیں ہے نا کہ ہم اس طرح سے کریں. اور دیکھیں سروے بیسڈ نالج ہے جتنا بھی آسٹرولوجی ہے نا، اگر کوئی آپ کو ایکوریٹ بتاتا ہے نا میرے خیال سے اس سے بڑا جھوٹا کوئی نہیں ہے. وہ چونا لگاتے ہیں، جو تکا لگاتے ہیں، لگ گیا تو وہ کہتے ہیں تیر، نہ لگ گیا تو تکا، وہ والا مسئلہ. لیکن پھر بھی اچھے چانسز جو ہیں وہ پاکستان کے بن. اب جو ہے کیپٹن کے حساب سے اسٹرانگ کیپٹن میں کہوں گی انڈین ٹیم جو ہے وہ اسٹرانگ ہے، انڈین کیپٹن اسٹرانگ ہے، لیکن ٹائم اور جگہ وہ فیور کر رہی ہے محمد رضوان صاحب کو. ٹائم اور جگہ اگر اس کا تھوڑا سا ایڈوانٹیج لے لیں تو پھر جو ہے وہ 5%، صرف 5% از نتھنگ. تو 5% بھارت کو فیور جاتی ہے. مطلب آپ یہ کہہ لیں 50 اور 55 میں اس میں کبھی بھی پاسا جو ہے وہ پلٹ سکتا ہے. بالکل یہ بڑا ایک ٹف میچ ہوگا. آپ دیکھیے گا یہ میچ اٹکے گا بھی صحیح. یہ بھی میں آپ کو بتاتی ہوں کہ یہ میچ ایک جگہ پہ آ کے جیسے کہتے ہیں نا کہ سانسیں اوپر نیچے ہو جائیں گی، وہ والی سچویشن آپ کو دیکھنے کو ملے گی. اور ابھی سے امیجن کر کے ایسے گوپ بمز ہو رہے ہیں. ہاں بالکل، ہماری دعا ہے کہ پاکستان جیتے. دیکھیں ہماری تو یہ دعا ہے، انشاءاللہ ایسا ہی ہوگا. کیا چیمپئنز ٹرافی کے دن پاکستان کا ذائچہ کسی بڑی کامیابی کا اندیا دے رہا ہے؟ اور ساتھ ہی یہ بھارتی ٹیم کے ستارے جو ہیں، آپ نے کیپٹنز کی تو بات کی، وہ کیا کہتے ہیں کہ کون کون سے کرکٹر جو ہے اس میچ میں بہترین پرفارم کر سکتا ہے، خاص طور پہ انڈین کرکٹ ٹیم کی طرف سے؟ اچھا جی، میں نے کیونکہ پلیئرز کا مجھے نہیں اتنا زیادہ نام، مجھے انالیسس میں نے کیا ہوا ہے، لیکن اگر دیکھیں تو بہت اسٹرانگ پوزیشن میں انڈیا. میں کہتی ہوں آپ فائنل میں بھی انڈیا دیکھو گے. انڈیا تو میری طرف سے جو ہے وہ فائنل میں آپ کو جاتی ہوئی دکھے گی. پھر اگر میں موسٹ فیوریٹ ٹیمز کا دیکھوں جو بڑے میچز آئیں گے میرے خیال سے، جو میرے انالیسز ہے یا جو بتاتا ہے برتھ چارٹ، نیوزی لینڈ آپ کو بہت ہائیلی چانسز ہیں.
इंडिया हाईली चांसेस है, इंग्लैंड हाईली चांसेस है, जिसे कहते हैं मोस्ट फेवर। उसके बाद जो है पाकिस्तान भी। हाँ जी, पाकिस्तान, ऑस्ट्रेलिया 5th नंबर पे मैं करूँगी। तो ये जो टीम्स है ना, ये आपको जितने बड़े फाइनल मैचेस हैं ना, इनमें ये टीम्स होंगी ही होंगी। ये तो 100% आप मेरे से रिटर्न ले लें कि ये टीम्स जो है आपको फाइनल्स खेलते हुए दिखेंगे। आपने कहा कि 50-50 का चांस है, लेकिन इसके साथ अवाम को अपनी दुआएं जो हैं वो भी जोर शोर से करनी है, भरपूर तरीके से आपने दुआएं भी मांगनी है। चांसेस जो है 50-50 हैं सितारों के अकॉर्डिंग। और आपने ये भी कहा कि जो है इंडियन क्रिकेट टीम वो फॉर्म में नजर आ रही है, लेकिन फिर भी अगर हम सितारों का चूंकि आपसे पूछ रहे हैं तो उसके अकॉर्डिंग कोई मजबूत इशारे पाकिस्तानी क्रिकेट टीम के लिए उस वक्त कोई जाहिर कर रहे हैं कि भाई अब मैच अगर फंसता है तो फिर जीतने के इम्कान नहीं है? अच्छा, क्या होता है इसमें, टीम पूरी टीम का जो लक होता है, खास तौर पे क्योंकि लीडिंग पे कैप्टन होता है। फिर ये है कि जो बर्थ चार्ट है पाकिस्तान का और इंडिया का उस टाइम की जो है वो फेवर, उसको अगर मैं एनालिसिस करूं तो इंडिया जो है वो थोड़ा 5% मुझे ऊपर दिखता है। लेकिन फिर भी मैं ये कहती हूँ कि बाजी पलट सकती है, क्योंकि मैं तो 2024 से ही कहते आ रही हूँ कि मोहम्मद रिजवान साहब जो जब भी लीडिंग पे रहेंगे तो टीम को फेवर मिलेंगी। अच्छा, ठीक है, अच्छी बात है जी। रिजवान को लेकर के हमें पॉजिटिव जो है एनालिसिस वो भी सुनने को मिल रहा है। क्रिकेट मैच में आप समझती हैं समरा के किस्मत और मेहनत, अगर इन दोनों में से देखा जाए तो किसका इन्हिसार जो है वो ज़्यादा होता है? बिल्कुल जी, जिस तरह मेहनत तो ओबियसली वो कहते हैं ना कि मेहनत जब भी हरकत में बरकत, खुदा कहता है हम बेशक कह दें आपके सितारे ठीक है, आपके सितारे बुलंदी पे हैं, लेकिन जब आपने मेहनत नहीं करनी, जब आपके अंदर वो कोशिश नहीं है तो आप बिल्कुल नहीं, आप जीत ही नहीं सकते। चाहे एस्ट्रोलॉजर कह दे, चाहे न्यूमरोलॉजिस्ट कह दे, चाहे कुछ भी कह दे, कभी भी आप मेहनत के बगैर आगे नहीं जा सकते। मेहनत के साथ साथ जो कहते हैं ना लक, और हमारी ख़ास तौर पे पाकिस्तान टीम का तो ये होता है कि जब चल जाए तो देर तक, ना चले तो सवेर तक, वो वाला भी मसला हमारी टीम के साथ आता है। तो ये बिल्कुल लक जो है वो चलता है साथ साथ, और हम बिल्कुल दुआ गो हैं कि दुआएं भी आपने भरपूर करनी है, अगेन हम कह रहे हैं। देखिए पोजीशन तो बहुत अच्छी बनी हुई है। अब वो कहते हैं ना कि क्रिकेट पे जो है वो ना तो अच्छा, कभी बड़े एस्ट्रोलॉजर तो कभी मेरे ख्याल से प्रेडिक्शन करते ही नहीं है, क्योंकि एंड टाइम पे, क्योंकि देखिए 5% में कभी भी ये बाजी पलट सकती है। तो बिल्कुल दोनों टीम्स जो है वो फेवर में है, बस 5% लीडिंग पे इंडिया मुझे दिखता है। हम जी 23 फरवरी के इस मैच के हवाले से समराना से जानने की कोशिश कर रहे हैं कि जो सितारे हैं वो क्या कहते हैं कि मैच किस वक्त तक कितनी हद तक फंस सकता है, और फिर फंसने के बाद किसकी फेवर में जा सकता है, कौन जीत सकता है, कैप्टन्स की खास तौर पर उस पर क्या स्ट्रैटेजी होगी। समरा, मैच के दिन का सैयारा जो है वो कौन सा होगा और इसका टीम पे किस हद तक असर हो सकता है? क्योंकि उस वक्त अगर टीम को देखा जाए तो टीम की जो परफॉर्मेंस है, उस वक्त जो डिसीजन मेकिंग है वो बहुत इंपॉर्टेंट है। बिल्कुल जी, बिल्कुल ज़रूरी है। जैसे कि अगर जो है वो पाकिस्तानी टीम हमारी, इनको बैटिंग पे ये लोग फर्स्ट, अगर बैटिंग का इनको चांस मिलता है तो इनके फिर चांसेस बढ़ जाएंगे जीतने के। ठीक है, अगर इंडियन टीम पहले बैटिंग करती है तो फिर जो है हमारे चांसेस थोड़े कम हो जाएंगे जीतने के। आप कह रही हैं कि हमें बैटिंग पहले करनी? हाँ जी, बैटिंग, तो उसके लिए टॉस जीतना बहुत जरूरी है। बैटिंग के लिए टॉस जीतना जरूरी है, तो वो भी मैं कहती हूँ कैप्टन की लक पे है कि किस तरह से है। और बिल्कुल जैसे अब मैं कह रही हूँ कि सैटर्न जो है वो जाएगा 7th हाउस में, तो जब सैटर्न 7th हाउस में जा रहा है तो वो ज़्यादा फेवर, थोड़ी सी ज़्यादा, इतना नहीं कि मायूस नहीं होना कौम ने, थोड़ी सी फेवर जो है वो कैप्टन के लिहाज से कि लीडिंग पोजीशन में मुझे वो ज़्यादा सेटल, और उनकी टीम का जो मोराल है ना वो ज़्यादा बुलंद रहेगा, इंडियन टीम का जो मोराल है। और पाकिस्तान भी जो है वो बिल्कुल साथ साथ, जिसे कहते हैं ना कि फर्स्ट सेकंड यू। और मैच जो है, मैं पहले ही आपको बता रही हूँ कि एक टाइम आएगा, आप खुद देखिएगा, मैच ऐसा अटकेगा कि वो आवाम की सांसें ऊपर नीचे हो जाएंगी। इस तरह से जैसे कहते हैं ना कि कड़ा कंपटीशन होगा, तो ये एक बहुत कड़ा कंपटीशन होने वाला है। मैच कड़ा है तो फिर कंपटीशन भी ज़ाहिर है डेफिनेटली वो कड़ा ही होगा, लेकिन हम चाहते हैं कि इसके जो नताइज है वो भी कड़े और अच्छे हो। हम बस ये दुआ कर रहे हैं हमारी फेवर में हो। अच्छा, ये बताइएगा, माजी की अगर हम बात करें तो एस्ट्रोलॉजी की जो पेश गोइयाँ हैं खेलों के नताइज में क्या दुरुस्त साबित हुई हैं? कभी किसी ने बहुत बड़ी प्रेडिक्शन की हो, वो सच साबित हो गई? आपने कहा कि जो बड़े होते हैं एस्ट्रोलॉजिस्ट वो नहीं करते हैं प्रेडिक्शंस,
क्रिकेट मैच को लेकर? अच्छा, मैच में कभी भी प्रेडिक्शन सही नहीं हुई। मैंने बड़े बड़े जो है एस्ट्रोलॉजर्स उनके एनालिसिस देखे हैं, या फिर 2024 से मैं खुद भी PSL में भी कुछ प्रेडिक्शन करते रही हूँ, बट ये होता है कि मैच में जो है ना अनप्रेडिक्टेबल होता है मैच किसी भी टाइम पे, क्योंकि देखिए 5% अगर उस टाइम की फेवर मिल जाती है तो क्या होता है वो टीम लीडिंग पे आ जाएगी। फिर थोड़ा सा जो है वो अगर टाइम उनको, जैसे मैंने कहा कि देखिए बैटिंग से कितना इम्पैक्ट पड़ेगा कि अगर बैटिंग पहले मिलती है तो हम लीड पे चले जाएंगे, अगर बॉलिंग, तो ये चीज़ें भी जो है वो बड़ा इस एस्ट्रोलॉजी के हिसाब से टाइम, वक्त और मुल्क और प्लैनेट पोजीशन उस टाइम की, वो ही आप उसके अकॉर्डिंग एनालिसिस कर सकते हैं। अच्छा, रिजवान चूंकि वो कैप्टन होंगे हमारे इस मैच में, तो उनके अगर सितारों की हम बात करें तो सितारे क्या कहते हैं कि रिजवान जो हैं ये जो मैच है जो कि सबसे बड़ा मैच है इस चैंपियन ट्रॉफी का, वो किस हद तक उनके लिए फेवर उनको मिलेगी? अच्छा, अगर मैंने ना पहले भी एनालिसिस किया उनका बर्थ चार्ट अगर देखें तो वो काफ़ी कंफ्यूजन में रहेंगे। जैसे होता है ना कि हसल बसल, बिकॉज पहले ही एक मैच जो है मेरे ख्याल से लूज कर चुके हैं, जिसपे खैर ये पिछले मैच की प्रेडिक्शन तो मेरी बड़ी एक्यूरेट गई है कि न्यूजीलैंड जो है वो वॉन कर जाएगा। तो अब ये देखें कि इंशाल्लाह क्या बनता है। 50-50 चांसेस पे हम लोग अटके हुए हैं। तो रिजवान साहब जो हैं वो ज़रा आपको ना कंफ्यूज नज़र आएंगे और वो सही डिसीजन स्टार्टिंग से ही नहीं ले पा रहे। जैसे कि उनका साइन भी है, वो थोड़ा एक्यूरेसी की तरफ जाते जाते डबल माइंडेड हो जाते, हाँ पजल लगेंगे, थोड़ा डबल माइंडेड लगेंगे, बट फिर भी जो है वो फेवर जो है प्लैनेट पोजीशन और ज़ोडिएक साइन के हिसाब से वो टीम की परफॉर्मेंस के लिए लकी रहेंगे।